kung confidential funds ang ginastoryaan ba, kung tinuod yun na sincere ang administration on these kinds of things in government, which a lot of offices and public officials have it also, then it has to start with the president himself. Kinama po siya confidential funds, and how much is this confidential funds? And yet, kaning House of Representatives are talking about 100 or so pila ka million lang sa kuan. So why not talk about something that's, that's greater in amount? Ng kanilang, it's because litobag may sa mga issue sa presidente. Why not talk about kanang mismo sa mga kuan? Nganong ang office of the vice president lang man. Nga sila lang ba di ay ang naay confidential funds? Na opisina sa presidente, diha ta masugod. Kaya nga naman, kung ikaw leader, kung maingon ka, walay confidential funds tanan, o di walang tanan. From the president down to the local officials, mo nang fair. Anong dili man, sige daw, ganing isog magagaya ng mga congressman dari sa ganing mga wapoy alam ng mga ugok. Ipatawag na ninyo ng kuan, ipatubaga sa ninyong presidente. Ngano excluded man tanan except the vice president. Mo ganing lisod kapoy na kayo tubagon ba kay sobra bitaw ka straightforward ang ilang politicking. Sobra ka straightforward nga klaro kay politika gyud. So may maingon nimo ana.